یعنی پیسے بھی ہمارے ویسٹ ہوئے, ہماری ایفرٹ بھی, ہماری جو ہے نا وہ ٹائم بھی ویسٹ مجھے ہوا. پروموز بہت اچھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور میں تو اس ویکینڈ جا کے دیکھوں گی بھی, مجھے بہت اچھے لگے. لیکن یہ کہ ذرا تھوڑا ہم نیوٹرل اس پہ بات کرتے ہیں, جو ریویو اور کریٹیکنگ کے ماسٹر ہوں کہ جی جو سالوں سے فلمز پہ ہی بات کر رہے ہوں, آلموسٹ 25 سال کا جن کا ایکسپیرینس ہو, ان سے کیوں نہ بات کی جائے جنہوں نے فلم دیکھی اور وہ پھر بڑے ٹیکنیکل صحیح طریقے سے اس کا ریویو کر سکیں گے. کیونکہ ہمارے بڑے فیوریٹ سٹارز ہیں تو ہم تو تعریف کریں گے ہی. اٹس سچ اے ٹریٹ ٹو واچ them together after so many years. تو کامران جاوید the famous film critic بتائیں گے نیلوفر فلم کے بارے میں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. So first of all, a little bit of apologies. My throat is down a little bit, مگر مطلب کیا آپ نے مووی دیکھتے ہوئے کوئی ایسے موقع تھے تھرلنگ جس پہ آپ چیخے, فواد آ گیا, سیٹی بجائی, کیا کی بات ہے ایسا؟ پاکستانی فلم شاید طبیعت کے اوپر اچھا اثر نہیں چھوڑتی. That's the best thing. شروع ہی آپ نے یہاں سے کیا. کامران کیا ہوا؟ بہت ساری فلمز ایسی آئی ہیں جو اس کے ساتھ میرے اچھے ایکسپیرینس صحت کے نہیں, تو انفارچونیٹلی. چلے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پھر آپ نیلوفر؟ دیکھیے نیلوفر کا ابھی تک فلم کرٹکس کے ریویوز باہر کھل کے نہیں آئے. جو تھوڑے بہت آئے ہیں وہ کچھ پازیٹیو ہیں, کچھ نیگیٹیو ہیں. کچھ لوگوں نے خاص طور پہ ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے, کیونکہ اٹس آلسو امپورٹنٹ دیٹ ویری اسمال فریٹرنیٹی. ایگزیکٹلی. اینڈ یو آئیدر be very vocal about what you want to say, be very truthful about what you want to say, or say nothing, or support your industry. Yes, or support your industry, quote unquote support the industry. I don't buy that. کیونکہ دیکھیے اصل بات ہوتی ہے کنٹینٹ کی. فلم اچھی ہوگی, سنیما پہ آئے گی, آڈینس دیکھے گی. کچھ فلمیں کرٹکس کو بہت پسند ہوتی ہے, آڈینس کو پسند نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے آڈینس کا پریفرنس از پیراماؤنٹ. بے شک بے شک, فلم تو ماسز کے لیے. جیسے میں کہہ رہا تھا, ہم کرٹکس کا, جیسے میرا ریویو ابھی سنڈے کو آئے گا. کیا ہے ریویو میں؟ And it's not a positive review. It's not a positive review. Not at all. نہیں ابھی تو یہاں آ رہا ہے نا, پہلی دفعہ آپ کا ریویو یہاں آ رہا ہے. میں نے اتنے سیلیبریٹیز کو سنا اتنی تعریف کر رہے ہو تو فلم کی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیلیبریٹیز نے کب اپنے پیئرس کی برائی کری ہے ان دا میڈیا؟ نہیں یہ تو خیر ہے, کبھی نہیں کرتے. ہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے بھی یہ دیکھا بھائی, ایز این آؤٹ سائڈر آئی کین سے دیٹ ایزیلی, ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. نہیں آپ بتائیں, میں اب جاننے میں زیادہ مجھے ابھی انٹرسٹ ہے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں. دیکھیے میرے پہلے آڈینس ہے, آڈینس کا ریئیکشن اس وقت کانسٹنٹلی نیگیٹو ہے. آپ جو ریئیکشن دیکھ رہے ہیں 80% to 90% نیگیٹو ریئیکشن چل رہا ہے فلم کا. اچھا, سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے, چاہے پازیٹیو ریویو ہو نیگیٹو ریویو ہو, ریویوز کم لیٹ. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ فلم کا ورڈ آف ماؤتھ کیسا. بالکل ورڈ آف ماؤتھ, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک کیس اسٹڈی بتاتا ہوں, میری خود کی پرسنل وہ ہے. وین وار کیم آؤٹ ان 2013 آئی گیو اے ویری نیگیٹو ریویو, مگر وار بیکیم دا بگیسٹ ہٹ آف دا ایئر. بالکل. meaning that the public was interested in going to watch the movie, right? اور ایسے بہت سی دفعہ ہوا. مائیکل بے کی فلمز ٹرانسفارمرز, میں نے جتنی بھی ٹرانسفارمرز آئی ہیں بہت بری لگتی ہیں, لیکن چلتی ہیں, مگر چلتی ہیں. تو there is a specific audience for this. نیلوفر کے ساتھ کیا ہے؟ جو لوگ دیکھنے گئے they did not find the movie up to their expectations. کیا ایکسپیکٹیشن تھی بھائی؟ They wanted a good clean romance that had a story. The main driving force for every story, for every film is its story. جب آپ کی سٹوری صرف 2 لائن کی ہو, جو ایکسپینڈ بھی نہ ہوئی ہو, جو وہ ایموشنل کو ٹچ نہ کریں, اور سب سے امپورٹنٹ بات جس کے اندر ہر دوسرے سین کے اندر کوئی نہ کوئی بھنڈ آتا ہے, بھنڈ ان دا سینس نیریٹیولی اسپیکنگ. آپ کے پاس پلاٹ کے اندر ہولز آ رہے ہو یا پلاٹ کے اندر, ایک تو سٹوری پہ رہتے ہیں نا, سٹوری کہ بھائی آپ کی سٹوری بڑی ہمیں ویسے تو بڑی اچھی لگی کہ بھئی ایک بلائنڈ لڑکی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک پروفیسر ہے یا رائٹر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو سٹوری تو اٹسیلف ایک بڑی, دیٹس دی آئیڈیا. تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں آئیڈیا اس میں کیا سٹوری کا بیک when you have an idea, okay, so ideas are always great. صحیح نا, blind girl falling in love with a well-renowned literary figure, صحیح ہے نا, excellent, کیونکہ he has lost his muse and she becomes his muse, excellent concept. بالکل. But when you write the story around that, that is when things falter. تو مووی میں کیا ہوا, اس سٹوری کے ساتھ گڑبڑ کہاں ہوئی پھر؟ ہر دوسرے چوتھے سین کے اندر. کیسے دوسرے چوتھے؟ جی, اتنا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کیونکہ پہلی بات کہانی کے اندر ایک مواد ہوتا ہے. پھر ہر کہانی کو جب آپ بناتے ہیں, کیونکہ میرا اس سے پہلے ذرا کہ تھوڑا سا ایکسپیرینس رہا ہے بیفور بینگ اے فلم کرٹک آف ڈیولپنگ موویز. تو وین یو رائٹ اسکرین پہ, آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہانی میں کانفلکٹ.
कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कहानी आगे नहीं जाएगी, कैरेक्टर अपने एक इनहिबिशन, एक पॉइंट के अंदर फंसता है, वहां से निकल के नहीं आएगा। क्लाइमेक्स आएगा फिर वहाँ भी। एग्जैक्टली। सेकंड, जब आपका हाई पॉइंट इज इन द इंटरमिशन, जो हमेशा हाई पॉइंट होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर आपका एंटी क्लाइमैक्स होता है सेकंड एक्ट के एंड। जुमले कैसे हैं, लाइंस, डायलॉग्स? फॉर अ फिल्म दैट इज एडवोकेटिंग द लव फॉर उर्दू, इट्स वेरी फीके। फीके? फीके, अफेक्ट नहीं करते आपको। सेकेंडली, आप लव फॉर लाहौर कह रहे हैं, जब 4 शॉट्स आप लाहौर की दिखा देंगे, दैट्स नॉट द लव फॉर लाहौर। राइटर कौन है इसका? मैं तो सुना इतनी खूबसूरत, राइटर एंड डायरेक्टर अमार रसूल है, इतना प्यारा दिखाया है लाहौर को, ऐसा क्या इमरान, क्या देख लिया तुमने? 4 शॉट्स अगर आप लगाए, ओके, द फिल्म इज अबाउट लव फॉर लाहौर, मीनिंग द लव फॉर द हेरिटेज, राइट? व्हेन यू आर राइटिंग अ स्टोरी, द हेरिटेज पार्ट नीड टू बी एम्बेडेड इनटू दैट स्टोरी, अदरवाइज इट डजंट वर्क। ये नहीं कि गैर जरूरी बस लाना ही आपको नहीं, सिर्फ आपने कह दिया कि लाहौर अच्छा है तो आपने लाहौर में घूम गए वापस आ गए, that doesn't work ना। अच्छा, what about the performances, the music, performance, acting? Okay. और ये तो फवाद- मैजिक तो इन दोनों का है, बिल्कुल हमने देखा है। फवाद इस फिल्म का में कैसे? फवाद is not a bad actor, सही है ना, there's no doubt about it, fantastic. but he is not like elevating the role to a degree that you say, oh that is a mesmerizing performance, आपको वो फील नहीं होती। माहिरा is quite good in some scenes, जो मीम आजकल चल रही है माहिरा की, सही है ना, रोने वाले से। रोने वाली, आपके पास है भाई, आपके पास है? it's अच्छा, उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं भाई? इसके ऐसे ही रोते हैं सब, हम तो ऐसे ही सीन होते हैं, मुझे तो बड़ा लोगों का असल intense लगा। में वो था कि when okay, I watched the film on the second day. No, this is the Fawad Mahira film. It's going to go big. Second day, cinema hall की total occupancy थी वो 25 people. सेकंड डे की बात। Second day, and 224 people का हॉल है, तो 224 के हॉल के अंदर 25 लोग बैठे हुए। ये कहाँ और के, डेटा क्या यहाँ का सिनेमा है? जी कराची का What सिनेमा about है। पंजाब और ये उधर आए होंगे लोग ज्यादा देखने? देखिए, it's a film about Lahore that whose prominent language, the main language of focus is Urdu. सही है ना, फाइन। पंजाब में फिल्म का सबसे बड़ा फ्लो होना चाहिए था, अभी तक मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उतना बड़ा फ्लो नहीं है। एक एवरेज मूवी का सेकंड डे का क्या डेटा बताता है कि कितने होने चाहिए लोग? फ्राइडे, सैटरडे, संडे सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाने वाले दिन होते हैं। सैटरडे 70 to 80% किसी भी फिल्म का चलता है, 70 to 80% फुल। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताऊं, जब फॉर एग्जांपल लव गुरु आई थी, सही है ना, ईद फिल्म बड़ी रिलीज, लव गुरु की 60 शोज थे पाकिस्तान वाइड सही ऑन वन डे, सही है ना। जब आप कॉन्जरिंग देखते हैं, सही है ना, 184 शोज, ओके। तीसरी जगह आप देखें, अगर नॉन ईद पे भी रिलीज हो फिल्म, ईद के ऊपर आपके पास थोड़ा रश होता है, दूसरी फिल्म होती है, तीसरी फिल्म होती है, लेट्स सपोज, सही है ना, नॉन ईद के अंदर एक एवरेज नंबर ऑफ शोज पर डे के होते हैं 30 to 40, इसलिए ईद प्रेफर करी जाती है कि आप ज्यादा शोज ज्यादा बिल्कुल। इसके तो कितने थे? इसके मैं आपको सेकंड वीक में बताता हूँ जो अभी चल रहा है, न्यूप्लेक्स अस्करी का ही बताता हूँ। सिनेमा 2 के अंदर लिस्टिंग्स थी, सिनेमा 4 में थी, दोनों सिनेमास की स्क्रीन डेडिकेट करी गई थी। बेशक, बिल्कुल बड़ी फिल्म है। अब इस वक्त सिर्फ एक स्क्रीन डेडिकेटेड है, एक स्क्रीन के ऊपर शो हट मतलब है। शोज तो आप अब कह रहे हैं कम देखा कर कि भाई दिए। ये टर्नआउट क्या है, तो फिर सो उसके टर्नआउट कम होगा, टर्नआउट कम सिनेमा तो होगा अपना तो इसका business मतलब है देख कि रहे द ऑडियंस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। नहीं, तो ये जो हम दिखा रहे हैं, देखिए नीचे आपको इसकी, ये मायरा का कोई इस मूवी का ही सीन है, और लोग यानी ये कह रहे हैं कि ये हमारे एक्चुअल जो तासुरात है मूवी देख के मायरा डिपिक्ट कर रही है वो तासुरात। तो वाकई ऐसा ही है क्या? मतलब यहाँ तक पहुंच गए लोग? I don't blame people. मुझे तो समझ नहीं, बट मुझे कहा ना, मुझे तो बिल्कुल वो ये सही कह लग रहे रहा हैं कि है, टिकट में उसकी- फंसा है वो वो उसकी एक्टिंग है, इमोशंस है, ब्लाइंड लड़की है, वो मुझे तो बड़े इंटेंस अच्छा, मैं इस सीन की एक्सप्रेशंस परफॉर्मेंस के लग बारे रहे में बात नहीं करूंगा, फिर सीन की परफॉर्मेंस मुझे बुरी तो नहीं इसके ऊपर लगी, इस क्योंकि वो तरह रैंप बात अप हो होके रही है। जाती सीन नहीं नहीं, जाती। लोगों का लोगों पैसे का खर्च exactly. करना अपना टाइम देना, वो ये उसका कह रहे उस सीन से क्या हैं ताल्लुक कि है? हम ऐसे रो रहे हैं, नहीं ये जैसे Exactly, मायरा रो रही है ना, exactly. हम इस वक्त इस तरह अच्छा, रो उसको रहे हैं। उससे कनेक्ट कर रहे हैं। Connect- Exactly. वो क्योंकि they look taking the time out to go and watch a film right now in this economy. सही है, मैं इकोनॉमी पैसे के लिहाज से बात नहीं कर रहा, मगर टाइम सबसे ज़्यादा मेरी या ऑडियंस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महंगी चीज़ है, there is the luxury of time. If they're giving a film their 2 hours, meaning कि आपको ये सबसे बड़ा अपना एसेट देना है। और 1 घंटा आपने आने जाने में लगाना है, 1-1.5 घंटा, 2 तो घंटे, कामरान, 4 घंटे आप दे रहे हैं इस फिल्म के मुझे बताएं फ्लॉज क्या हैं जिसकी वजह से अभी वो क्राउड Music नहीं के आ बारे में रहा, हमने यहाँ पूछा। क्या अच्छा, है? the music is good, सही है ना, मेलो साउंड ट्रैक वेरी गुड, शूट बहुत प्यारी हुई है। shoot when you shoot anamorphic ना, anamorphic is a typical of type of a lens, सही है, जिसके अंदर you get a wider frame with a different aesthetic.
No, I won't get into the नहीं, वो exact बिल्कुल details. technically नहीं, नहीं, वो तो मसले समझ- बताएं कि जो It आम makes the लोग क्या film- कह रहे हैं, what are the people It saying? makes the film look beautiful. Any film. ठीक सही है है ना? तो तो लोगों को क्या मसला है? खूबसूरत लग रही है फिल्म, प्रोडक्शन डिजाइन अच्छा है, सही है, मगर जब आपके पास कहानी ही नहीं चल रही होती, what are you going to do? How are you going to connect with the characters? How are you going to stay with the characters? Let me ask you one question. Mahira plays a blind girl. We all know that. हाँ जी, She does not have any eye ailments. Eventually इसका आँख का ऑपरेशन होना है जब इसको कोई डोनर मिलेगा, यानी when that ठीक है, happens. ठीक है. So how many trips to the eye doctor does a blind यानी there is girl no need? hope whatsoever कि वो अभी ठीक हो सकती है. Exactly, होना है exactly. ना कोई opera. डोनर ही नहीं आया. हाँ, डोरे नहीं आया. तो how many trips to an eye doctor does a blind girl need? Once She has about 4. अच्छा. So I'm saying कि once में हो गई, okay सही है. The person who bumps into her, and I'm getting a little bit into the story so that you can understand where we're going. She bumps into this person that is Fawad Khan, जिसने एक किताब लिखी है जिस अपनी डेड वाइफ के ऊपर. That wife was Indian. अच्छा, Okay. So there's a lot of subliminal, contextual things that relate to Fawad's life that are depicted in Mansoor Ali Khan, the character. So, his dead wife, he's written this book about it, and that book has और redefined. वो ये Urdu जरूरी था literature. कि वाइफ इंडियन हो, इसका स्टोरी से कोई ताल्लुक I है? don't. नहीं वो तो इट्स अ मार्केटिंग. लेकिन वैसे में हाँ वही मैं जानना चाहती हूँ कि It becomes वाइफ conflict. इंडियन आपने दिखाई है तो उसमें कोई उसकी स्टोरी की उसकी डिमांड थी? 3/4 of the film हमें नहीं पता था कि इसकी वाइफ इंडियन है. जब आखिर में पता चलता है तो वो हाई पॉइंट बनता है एक, और वो हाई पॉइंट ऐसा आता है, एंड I'll get to that in a second. तो इनको मिल जाती हैं, ये टकरा जाती हैं, and then they start sort of hanging out together. First she says कि he's a pervert, क्योंकि अंधी लड़की को कौन टकराता है, मगर quickly on the second time pervert भूल जाती हैं, कहती हैं कि दोस्त हो गए, and then they spend about 20 days together going from one location to the other. She becomes